लोकप्रतिनिधी सिद्धार्थ आरोग्य प्राप्त करून सिद्धार्थ भिजवानी आणि त्यामुळे जिल्हा पावले प्रकाशागिरी तुम्ही सारे भारतीय जनता पार्टी का अखिलेश करबल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सिद्धार्थ देसाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। मसूद संदेश बारा फोटो काढे सर 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 एक फोटो काढा सरपंच पाय कपडे आमचे कपडे मीटिंग सांगले सर सर का शशिकांत आता मीटिंग असा बसराडून यो आज होय आज हां मुद्दाम यार आहे 7 वाजता अब मागे तोड घालणार का ना ना आम्ही दत्तराजा उठून ये आज शेल्डे 20 ZP जे कुचड्या मतदारसंघा लागता आमचे ZP कॅन्डिडेट आणि आदलो डेप्युटी अध्यक्ष जिल्हा परिषद साऊथ गोवा सिद्धार्थ गांव देसाई, आमची शेल्डे वाठाराची सरपंच आणि ह्या वाठाराची पंच कविताबाई, तसोच आमचो भारतीय जनता पार्टीचो मंडल अध्यक्ष मनोज बाग, आमचो डेप्युटी सरपंच प्रमोद देसाई, बाकीचे आमचे सगळे बरे मागपी, भारतीय जनता पार्टीचे बरे मागपी, आमचे पंचाचे बरे मागपी, माझे बरे मागपी, सिद्धार्थाचे बरे मागपी आणि आमचे सगळ्याचे बरे मागपी की सिद्धार्थाक निवडून दिवपाक बरे मागपी सगळे लोक आज ह्या वाड्यार भोंवता. हे सगळे चडशे 90% वाड्यावयले लोक आमची आज दारांनी जे 5 वर्सां सिद्धार्थ बाबान काम केली आणि आता फुडली 5 वर्सां ताका दिवपाक अशें करून आमी वावरता. आणि आज 7 आमची कॉर्नर मिटींग आसा हांगा 4 रस्त्यार, तशें 8 आमकां आनीक मिटींग आसा फुडें देवळा कडेन शेडे कडेन. सो अशें करून आमी कॅनवसिंग चालू केल्लें आसा. दीस इज द 5th डे आणि एक पंचायत आमी कवर केली आसोळ्ळा पंचायत. ही शेल्डे पंचायतीचो 2nd वॉर्ड म्हणजे बूथ नंबर 7 हो आज करता. आणि मागीर अशें करून टोटल 21 बूथ आसा आमचे आणि वी इंटेंड टू डू डोर टू डोर एंटायर 21 बूथ. आणि रिस्पॉन्स बरो आसा. आमी पळयला की कॉन्स्टिट्युन्सीचे कोण रावपाक सोदना
लास्टाक कोणाक तरी टिकेट दिली. आमचोच भाव तो आमचो, पूण 77 year old आणि लास्ट टायम MLA इलेक्शन रावलो. आख्खे मतदारसंघात 2300 वोट पडलेली. सो हांव तेजे कांय चड उलयना. लोक डिसायड करतले एनर्जेटीक यंग सिद्धार्थ बाब जाय ओ आनी कोण जाय. सो म्हाका दिसता आज जे शेल्डी ZP इलेक्शन आमकां मनांत लावन घेतला. कार्यकर्ते कशे आमी भोंवता आनी हांव तेजे वांगडा सिद्धार्थ बाबा वांगडा 90-80% टायम डोर टू डोर करपाचो म्हजो हे आसा तो करता तेन्ना हांवूय आसा. सो अशें करून आमचे सरपंच पंच जे वाठारांनी जे पंच मेंबर इलेक्टेड आहा जे आमचे आसा ते आमचे वांगडा भोंवता. सो आनी लोक आमचे वांगडा भोंवता हे व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो आज हे फुडें व्हरपाचें काम आमी करतले आनी 100% आमी सिद्धार्थ बाबाक सगळे मेळून, हांव एकटो मेळून न्ही, म्हजो वोट ना हांगा, वोट हेंचो सगळ्यांचो आहा, म्हज्या म्युन्सिपालिटीन वोट आहा, पूण ZPक निवडून हाडपाचें काम आमचे सगळ्यांचें आसतलें हे हेतून आमी सगळे भोंवता. जे भाशेन तुजें काम आसा एज अ मिनिस्टर एज एन MLA ऑल्सो आनी जे भाशेन ते ZPचें काम आसा तुमकां दिसता डिफिकल्ट जाता वो इट इज एन इजी विक्ट्री फॉर यू? खंयचें इलेक्शन डिफिकल्ट ऑर इजी आसना. ऑल इलेक्शन्स आर विनेबल इलेक्शन्स. आतां लोकांच्यो भावना, लोकांचो मोग, लोकांची अपेक्षा जी आमी, म्हाका दिसता हे इतल्या वर्सांनी सिद्धार्थ बाब लास्ट 5 वर्सां जाला, म्हाका 14 वर्सां जालीं आमी काम करता. सगळे 100% आमी सॅटिस्फायड करूंक शकना सगळ्यांक, पूण खुबश्यो गोश्टी आमी केल्या जे लोक सॅटिस्फायड आसपाक जाय. आज आमचे रस्ते मातशे पिड्यार जाल्ले तेय जातले. सो अशें करून बाकीचे गोश्टी आमी करतलेच आनी करता तेन्ना आमी ग्रास रूट लेवलाचेर काम करता. ग्रास रूट लेवलाचेर संपर्क दवरता. हांव म्हणना की 100% कॉन्स्टिट्युन्सी लोकांक वळखता अशें म्हणना, पूण हांव 50% लोकांक टू 60% लोकांक नांवान वळखूंक शकता आख्खे कॉन्स्टिट्युन्सीन. तसो सिद्धार्थ बाबूय आमचे सरपंच बाब आमकां हेल्प करता. तांकां बाकीच्यांक जे कोणा 40% आतां हे जावं ना, आतां भुरगे थोडे व्हडले जाल्या, सो तांकां आमी इंट्रोड्यूस करून फुडें व्हरता. पूण डिफिकल्ट ओ इजी ते प्रश्नाचो उत्तर आसचें ना. कित्याक सांगपाक म्हणल्यार वी टेक दीस इलेक्शन एज अ इलेक्शन आनी वी वील डू हावस टू एवरी वोटर. हितून फक्त कुचड्या मतदारसंघान एक आवेडे पंचायत पडना, थंय हांव तेजे वांगडा भोंवतलो. आवेडे कुटुंबी पंचायत ती केप्यां मतदारसंघान पडटा. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट वी वर्क देर. तेजोय वोटींग हांगा तेका ZPक आसा. 3 पंचायती ती आवेडे आमचे कुचड्या पडना. सो आमचो मंडल अध्यक्षूय भोंवता, आमी भोंवता. सो इट शोज दॅट easy or not easy, we have to work hard to see that he gets elected and gets elected with a very big margin. This is our priority. कळ्ळें बाबा, इट्स नॉट ओन्ली ZP इलेक्शन, हेज्या फाटल्यान म्युन्सिपालिटी तुका एक म्युन्सिपालिटी लागता आनी मागीर तुजे असेंब्ली इलेक्शन्स येतले. सो ओवरऑल पळयत जाल्यार हाव इम्पॉर्टंट फॉर यू एज एन MLA यू फील दीस? People will decide. I cannot decide for myself. See, म्हाका कोण म्हज्या तोंडार बरो न्ही म्हूण सांगता, चुकून कोण पिसो म्हणटलो, पूण अल्टिमेटली मतां मारता तेन्ना कळटलें जे आमच्या वांगडा आहा ना ते. पूण म्हाजो रिस्पेक्ट लोकां कडेन आहा. आमी जशें काल एक भाशण केलें, पयर भाशण केलें, सिद्धार्थ माथ्यार जेल धरून वयता आनी तो जेल उरता. म्हाज्या माथ्यार जेल घालून रोखडो देंवता. सो आमी मातशे सरळ उलोवपी. सिद्धार्थ बाब मातशें काम कूल आसा, पूण आमी काम करून दिता. म्हणजे नॉट दॅट सिद्धार्थ दाडण करना, पूण आमचे सरळ चड उलयन काम करून घेतले आनी वयता. पूण फुडें इलेक्शन जातली, खूब इलेक्शनां, खुबशे कॉम्पिटिटर येतले, येवन तांकां कोण येता ते. आतां ताका पळय कशें कोण काँग्रेसी टिकेट बसना जाल्यार लास्टाक मागीर तुका सांगलें की सांगपाचें आहा तें. सो वी वील वर्क ऑन द इलेक्शन. अल्टिमेटली लोक वील डिसायड, पीपल वील डिसायड. एक वोट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अस. एवरी वोट इज इम्पॉर्टंट. सो दॅट इज वाय वी आर टार्गेटिंग एवरी हावस आनी वी आर मिटींग, ट्रायंग टू मीट एवरीबडी. युअर व्ह्यूज, लोकांचो कसो प्रतिसाद आसा? बेस्ट आसा सामको. आनीक हांव भारतीय जनता पक्षाक आनी आमच्या आमदाराक खऱ्यांनी देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक 5 वर्सां लास्ट म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली आनी म्हाका दिसता त्या ऑपॉर्च्युनिटींतल्यान हांवें कितलींशींच कामां, अरावंड 40 वर्क्स हांवें केलीं आनी बाकीचे सोशल वर्क जिल्हा पंचायतींतल्यान. आनी जिल्हा पंचायतीक म्हाका दिसता आयज गव्हर्मेंटान आमच्या CMान आमच्या बरो फंड्स दिल्लो, ताका लागून हांव लोकां मदीं वचपाक पावलो, काम करपाक पावलो. आनी आयज जेन्ना 5 वर्सां, लास्ट 5 वर्सां इलेक्शनाक भायर सरले तेन्ना अशें डोर टू डोर केल्ले. एवरी 3 पंचायत केल्ल्यो आनी परत एकदां आमी आतां इलेक्शनाक उबे रावता तेन्ना परत डोर टू डोरा भायर सरले. कित्याक लोकां मदीं खरें कितें काम केलां तें जाणून घेवपाचो एक आमकां संदी आसा, आसलो एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा की आनी कितें कर, नाजाल्यार तितून भितर इम्प्रुवमेंट कितें जावपा जाय तें कळटा आमकां. आनीक खऱ्यांनी बेस्ट सामकें सांगता तुका, लोकांचो रिस्पॉन्स आसा. आनी म्हाका दिसता सांगपाक एक बरें दिसता की फुडलीं सुद्दां कितें आसा कामां, एक 15 कामां म्हाका अजून सांगून दवरलें आसा. म्हणटकीर लोकांचो रिस्पॉन्स कितलो बरो आसा तें तेजे वयल्यान कळटा. तिकेट घेवपाकूय कॉम्पिटिशन आसलें? तिकेट घेवपाक कॉम्पिटिशन हांव तितून भितर कांय म्हणना, पूण पार्टीचें डिसिजन. कित्याक हांव पार्टीक हांव सदां मानता, पार्टीचो एक सामान्य कार्यकर्ता आसा आनी त्या खातीर पार्टीन म्हाका आनी आमदारान आनीक सगळे भारतीय जनता पक्षाच्या आमच्या सगळ्या टिमीन म्हाका दिसता एक
म्हाजें नांव सजेस्ट करप आनी एक ऑपॉर्च्युनिटी परत दिवप हेच एक मोठी भाग्य आसा आनी भारतीय जनता पक्षाचें हांव थँक्यू म्हणटा ताका. आमदार पावर मिनिस्टर आशिल्लो PWD मिनिस्टरूय आशिल्लो, जी कामां ताणें केलेलीं आसा कितली बेनिफीट जातली तुका? 100% बेनिफीट जालें. कित्याक म्हाका दिसता पावर मिनिस्टर आसलो तेन्ना आमकां टोटल आमचें जें आसा कॉन्स्टिट्युएन्सी ती आयज अंडरग्रावंड केबलींग जालें आसा. हांव तुका आमचो हो पार्ट सांग्यार पार्ट बी आमी जर तर घेतलो न्ही जाल्यार मॅक्झिमम जो आसा आमचो तो लायट कित्याक झाडां बी चड आसता म्हणटकीर ओवर हेड आसा ते सामको इश्यू जातालोच. पूण पावर मिनिस्टर जेन्ना जालो तेणें फर्स्ट आमकां म्हाका दिसता आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक टोटल अंडरग्रावंड केबलींग आयज तूं कोणाकूय विचारल्यार 100% बेनिफीट तेच जाल्लो आसा. कित्याक पावसाक आमकां कळटा एक दीस सुद्दां आमकां लायट गेल्ली आतां 2-3 वर्सां म्हाका दिसता पावर मिनिस्टर जालें तेन्ना कांय जाल्ला. बाकीचे जेन्ना आमकां मेळ्ळा तेन्ना आतां सिवरेजीचें काम स्टार्ट जाल्लें आसा तें आतां कंप्लिशनाक जाल्लें आसा. म्हणटकीर जेन्ना तांकां मिनिस्ट्री मेळ्ळा आमच्या हितून बेनिफीट दिवपाचें तेणें 100% पळयलें आसा. एक सामान्य भारतीय जनता पक्ष जेन्ना सांगता सामान्याच्या सामान्य मनशा खातीर काम करपाचें तें म्हाका दिसता आज तेंचे कडल्यान आनी आमच्या सगळ्या पंचायतान आमचे कडल्यान आमकां काम केल्लें पळोवपाक मेळटा. ओके सरपंच भाई, तुम्ही आमदारा बरोबर तशें ZP कॅन्डिडेट बरोबर भोंवता, सो तुमचें कितें मूव आसा ZP इलेक्शनाचेर? हांव एक्चुली सांगप म्हटल्यार आमचे साथ हो आमच्या आमदाराक आमच्या ZPक सदांच आसतलो. कारण BJP खातीर आमी खुबशे वावर करता बिकॉज ऑफ आमचे आमदार ते BJPन आसा आनी BJP कडल्यान खुबशे अशे आमकां खुबशे बेनिफीट अशे आमकां मेळ्ळेले आसा. खुबशी तेंच्यांनी स्किमी काडलेले, त्या स्किमी अंडर आमी खुबशे लोकांक बेनिफीट मेळ्ळेले आसा. सो अशें जर BJP जर आमचें कार्य करता जाल्यार आमी BJP फाटल्यान आमच्या आमदारा फाटल्यान आमच्या ZP फाटल्यान आमी सदांच आसतले. युअर व्यूज ऑन दिस? पळय आमी आतां फर्स्ट टायम ZPच्या इलेक्शना केल्या कॉर्नर मिटिंगेचे आमी लास्ट दिस इज द 5th डे ऑफ द डोर टू डोर कॅम्पेन आनी आमकां प्रत्येक वाठारांतल्यान आमकां ओवरऑल रिस्पॉन्स मेळिल्ले आसा. जशें आमच्या निलेश काकारान सांगलें की आमी असोल्ड्या पंचायत कंप्लीट केली आनी आतां आमी शेल्ड्या पंचायतीच्या वाठारांतल्यान फर्स्ट 2 बूथ घेता. ओवरवेल्मींग रिस्पॉन्स इतल्या खातीर कितें सिद्धार्थाच्या फाटल्या 5 वर्साचें काम आसा आमच्या ZPचें एक नंबर 1 अशें काम तेणें दाखयल्लें आसा. एक ZPचें प्रेझन्स कितें म्हणटा तेणें गोंयांत पयलीं दाखयल्लें आसा आनी तेजोच आयज प्रेझन्साचेर म्हाका दिसता खंय तरी आयज ऑपोजिशन खंय तरी आमकां दिसना. आमी ऑलरेडी 5 वर्सां आमचो आमदार आसा, आमचो ZP, आमची दोनूय पंचायत आनी हवेलीची पंचायत ही सगळे पंचायत मेंबर्स पंचायत बॉडी आमचे बरोबर आसा. हें दाखोवन दिता एकमेव कारण आसा सिद्धार्थाचें काम, आमच्या आमदाराचें काम हें पुरेपूर फाटल्या 5 वर्सां फाटल्या 14 वर्सां आमचो आमदार काम करता. सातत्यान दोनूय पंचायती घेवन वता, म्युनिसिपालिटी घेवन वता आनी हेजेच आमकां रिजल्ट म्हाका दिसता आमची विक्ट्री कन्फर्म आसा येता ते 22 तारखेर. थँक्यू.